Amen. Amen. Ok. C'est là que nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 24. Nous sommes partis du premier verset jusqu'au 8e verset. J'ai dit Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer des constructions. Mais il dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui parler cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des familles et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Waongozi kupatia wakati on commence tunaanza tunaweza mbele wakati baba Justin Shimamaka anapisha wakati mwingine. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nani mwokozi? Yes. Nani mwabikisi? Yes. Bebe maboko ajia maboko ajia. Sina kasika pesa au ya sali. Unisaidie usalimu wa jirani yote ya kargo yote. Amen. Amen. Ok. Tena biso tosolelonza à la rencontre du Seigneur. Kichwa neno yetu iko kukutana wa milele. À la rencontre du Seigneur. Kukutana na wa milele. Bwana. Alléluia. Amen. Donc à la rencontre du Seigneur. Kukutana na Bwana. Oyebi, najua nous sommes dans le monde, mais nous sommes des passagers sur cette terre. Et la Bible dit nous sommes des pèlerins. Donc il faut les gâteaux, parce que l'Église a oublié l'essentiel. Amen. Amen. Le dimanche passé, va mettre la Bible sur notre origine. Parfois nous oublions notre origine. Origine est un solo. C'est pas parce que nous avons tout. Ya kindu manyema. Haiko chuko mtu wa kindu manyema. Isate parce que nous avons toi isonga songa. Haiko chuko mtu ya songa songa. Alléluia. Amen. On a ça mtu ya beli kutem. On niko mtu ya kasumbalesa. Na soit originaire. Niko munye kule kabisa. Ya chomia. Kule chomia. Origine yo solo. Origine ya kweli. Oza na watu hakuna nyoso. Kwa kuwa hata mtu wa kule yote. Oza na origine moko. Lakini kuna chanzo moja. Alléluia. Amen. Soit que notre ciel, kuchukua vumbi, babongisi, wanatengeneza,
peni na kati. Wanapumua pumzi ndani. Origine wana okozoba peni na kati. Ile chanjo tabuti kule ndani. Alléluia. Amen. Et maintenant nous parlons à la rencontre du Seigneur. Leo tunasema kule kukutana na Bwana. Bien-aimé dans le Seigneur. Penda katika Bwana. Tout ce que nous faisons sur la terre, Yote tunafanya hapo ulimwengu. notre objectif Ile lengo yetu ya kweli ya c'est d'être à la rencontre du iko Seigneur. kukutana na Bwana wetu. Tu peux avoir besoin de l'argent. Utapasha kuwa na Tu haja ya peux pesa. faire des voyages. Utapasha kusafiri. Tu peux avoir des projets. Utapasha kuwa na mipango. Wakubwa kunazo. Projet non sont résultat. Mipango yote iendelea Parfois j'en ai simba. ile masafari iende ama pana. Mais fais tout pour ne pas rater la rencontre avec ton Seigneur. Fanya nguvu sikose kukutana na Bwana wako. Alléluia. Amen. Et ça que c'est mon temps pour bali na masi bakutani. Inafaka furasa mume na mke wako pamoja. Tabazo kitakuna Wakati tunashuka kule. Sasa na voix Mke wako iko na voix. voix. Costume moko Kwa vestment mzuri. basali rencontre. Wanakutana. Et ça la que c'est. Inakuwa furaha. Alléluia. Ah, tokosola mke na rencontre du Seigneur à deux niveaux. Hapa tutazungumza ile kukutana na Bwana. La rencontre du Seigneur sur la terre. Itakuwa hapa ulimwengu. Et la rencontre du Seigneur dans la nuée. Nyingine itakuwa kule juu mbinguni. Alléluia. Juu ya hewa. Donc c'est ça que c'est beau. Iko furaha. Quand on kutana na nkolo na Basi biso. tunakutana na Bwana wetu. Mais Jésus lui le dit. Yesu Biblia inasema. C'était un jour ordinaire comme tous les autres. Ilikuwa tu siku kawaida sasa siku zote. Et nkolo wana. Ile siku. Biblia le dit. Biblia inasema. Amati na bayeko linaenda ngomba ya Olivier. Alipanda na wanafunzi wake kumlima Olivier. Kuna na ngomba ya Olivier. Kule kumlima Olivier. Anaketi. Siko bayeko li. Sasa wanafunzi. Avant bata. Mbele ya pande. Bayeko li. Wanafunzi. Bayaki pembeni na yeye. Walikuja karibu ya Bayeko la kisa. Ilo zana kati na tamu. wanataka muonesha vitu vyote wakati hekalu. Balakisi tamu. Wanamuonesha hekalu. Ndenge mtonga mipia. Jinsi najengwa mzuri. Ndenge batsema ngoba donc baranja ngo kitoko. Jinsi pamba basonema ngo batina kati na tamu. Ile vitu maua wanataka esalaki kitoko. Ilikuwa mzuri sana. Et Jésus, on est apprécié tant. Ole yeye apende ile hekalu. Jésus, yes. On est tombe la baba tonga kitam. Ole ainuwe wenyewe walijenga Jésus, yes. On est loba ba ordemeza na kati na tamu. Ole aonesha vitu wakati Et Jésus aye kona alikuwa Yesu anakumbusha. aye kusiye. Anamwambia Il ne restera pas pierre sur pierre. haitabakia jiwe juu ya jiwe. Nous sommes na kati na Yote tamu. wanafakata tamu. Quel que soit ndenge ngenge. Kwa kisi na ngara. Quel que soit ndenge sali. Namna gani iko? Yeba ete Familia jua. brique moko te kotika likolo ya brique. Hakuna lijue itabakia juu ya lijue ingine. Parce que lolenge totongi a. Kisi tunajenga. Soko bibili bana ndoko comprendre. Utatoka nje utaelewa. Okuta eza na ba brique. Utakuta kuna mabrick. Oyo tosombaki yango. Ile tuliuza na pesa. Tosombi pe sima. Tunatia pia sima. Totongi yango. Tunajenga. Baza kotanda yango likolo ya brique. Wanatia brick juu ya brick. Constructeur baza bayebaka ke tango temple ezotema boye seke il y a de brique sur brique. Wale wajengaji wanajua ikalu kashimama kwa mabrick. Mais Jésus l'a apprécié yango. Yesu olifurahia. Yesu alobi. Yesu anasema tala ba brique nyonso bozomona. tazama hii mabrick yote baba nyonso bozomona. majua na moko te kotikala likolo ya mosusu. hakuna juu itabaki juu ingine. nyonso ekobukana. ile yote itavunjika. Il les avait avertis. Aliwaonesha nyonso na kati. hata kama vyote kwa ndani. ndenge za kitoko. hata kama inang'aa sana. moko te kotika likolo ya mosusu. hakuna moja itabaki juu hata ingine. batongaki yango na sima ya kitoko. hata wale jenga na sima ya kalite oyo ememaka ata bamai. ile quality itabasha parce pesa qu'il y a maji. différence sorte ya basima. Wani huwa masote mingi ya sima. eza basima mosusu kotina mai mai nyonso ekoma ekauki. Ukatie ingine kati ya maji yote kwa pena kauka. eza na basima mosusu kotia mai epanzi yango. Ukatie ingine hapa maji na sambaza ile quelle sima. que soit la qualité de ciment. Hata kama sima iko namna gani. Bible soloba Yesu alobi. Bila sima Yesu bana anasema. moko te kotika likolo. Hakuna jiwe nyeta baki juu. bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Et Bwana. dimanche passé le Seigneur nous avait averti. Jumapili Mungu atuambia. Mais komona kiba effet. Ya tuliona matokeo. komona kindenge nini papa na biso mopateki biso. Tunaona namna gani baba yetu moja dans kifika. les groupes les connaît. Kwa kati ya kikundi wanamfahamu. toyini ye ateka biso awa. Tunajua alitubiri siku moja. na louange adoration ateka biso awa. Siku moja before the throne one first edition ateka alipia. biso awa. Atubiri hapa. 13h nous sommes rentrés à la maison. Papa tu Mais à 15h je vois que non l'homme de Dieu est parti. Makenzi tunaziona tu mtumishi wa Mungu. C'est pour dire que kuonesha kama nous sommes
de la terre, nous tunatoka allons vumbi, rentrer dans la terre. tutarudi kati ya vumbi. Et là, la soeur du Seigneur, Naona kwambia prépare-toi à la rencontre du Seigneur. ujitayarishe mkutano Bien que nous sommes ya poussière, ataka jinsi tuko bien que nous sommes mabélés, ataka matuko mdogo un jour tukosoma mabélés, siku tutakuti mdongoni, esprit ezalaki tiré na mabélés. lakini roho atukokota mdogo, Esprit elimaki na mabélés. roho kutoka kufunga, Donc esprit elimaki pa na nzambe. jinsi roho kutoka kwa Mungu. Jésus a donc nzambe apeli na kati na Biblia moto. inasema Mungu anapumua kati ya moto, Kati ya mabélés wana, kati ya udongo ile okomi un être vivant. unakuwa mtu Et mzima. bien aimé, Mpendwa, molimo wana ile ekosoma, roho itarudi, esprit wana ile ekosoma. roho itarudi Un jour epai siku papa. moja kwa Bwana, Mais esprit nyonso ekosoma epai papa te. lakini roho yote itarudi kwa Bwana, Mais esprit mosusu ekobunga pour l'éternité. na roho ingine itapotea mpaka Esprit milele, mosusu ekokende milele. na lifelo ya milele. Itaenda kumoto ya milele. Alors, bien que nous sommes bien nourris, donc nous sommes bien nourris, Atema tunakulishwa bien mzuri, que nous sommes bien vêtus, atema tunavaa mzuri, tozala baornement na kati na tuna biso, vitu ya kudamani sana kati yetu, toyesa bien, Alakini tozala mzuri. montre za kuwa na péché, moto iko mzuri, tozalati litoko, kuvaa mzuri, esprit na yo, lakini roho yako quand l'esprit va rentrer, wakati roho itarudi, ekosala rencontre na nkolo, ekosala rencontre biloko mosusu. kweli utakutana na Bwana ama hapana. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui est cher, Iko roho iko na damani sana, parce que nzoto ekopola, kwani mwili itaoza, ekosoma na mabele, itarudi kati ya esprit vumbi, ekozonga roho itarudi epai na nkolo. kwa Bwana, Mais nkolo akoyamba esprit nyonso te, na Bwana atapokea roho yote, akoyamba esprit nyonso te. hawezi pokea Il y a roho. des esprits oyo nzambe akobakisa. Kuna maroho zingine Mungu atatupa. Alléluia. Amen. C'est pourquoi bien aimé, Ndio maana mpesa nzambe adefisio esprit na Mungu ye. anakupatia ile roho ya Un jour esprit wana ekozonga. ile siku ile roho eza itakuwa. lokola ndeko aza alati costume, alati Iko sana ndugu anavaa costume. sikoyo wana aza na fete, Mimi wakati ya sherehe na ye kosende pa na ye. nakia kulomba kwake. Mon frère, Kaka, nanga toza na mariage moko awa, kuna soirée moja galata. vraiment singeli nalata kitoko. Nisaidie ni pale mzuri. Defisanga. Ulikopesha Le costume. frère, Ndugu, lokola pesa na bacostume mosusu, kisi kuna costume zingine asi apesi. anakamata moja alipatia. Nake nango na fete. Nenda nao wakati ya Kama sherehe. komi na Wakati fete, afika kusherehe. na loyenge ya masanga. Na ile Na ba- loya yes, pombe na ambiance yote. Tubebimi na kati. Vita natoka ndani. Na kati na fete. Kati ya sherehe. Elamba oyo na defisaki. Hii mavazi gani kamata ya watu. kobunda. Kisi bwana pigana. Susu abeni Wengine kotoyo. kokota huko. Susu abeni Wengine kotoyo. kokota kule. Kape na kana na mbisaki. Mbele itosha na katikati. Okosaka na ngati. Au tachezea. Costume bato na Ile defisaki. mavazi ya watu nilikopesha. Epasuki. Inapasuka. Sopeli yango masanga. Wanamwangia pombe. Yeye ni atayo moko. Upenda tawe peke. Costume ya bato. Veste ya batu. Oyo defisaki. Inyo unakopa. Ozwi yango. Unakamata. Olezonga ndenge azongisela. Leo ibutie kisi akupatia. Yesu ata peut-être batashi. Upanda tamo wa matashi. Okinaona lavage. Tena na kulavage na pasuki. Lakini pasuki. Pe ebebi. Na Vraiment inaipika moyen. kweli hakuna haja ya kushona tena. Bien est-ce que vous encouragez pesa kukomela mbele. Utapata kweli ile nguvu ya kufikia ile mtu. Alléluia. Esprit que tu as là. Roho yako nayo pale Déficient. ulikopa. Ça ne pas Mungu déficient. ndiye alikopesha ile roho. Yoka. Sikia. Jésus sur la croix. Yesu kwa msalaba. Alors il Père. Sasa Baba, J'ai remis mon esprit. nakudisha roho yako mkono yako. Pour dire quoi? Kwa kusema Dans nini? l'esprit que Jésus a Hata fait. uone Yesu alikuwa nayo. C'était l'esprit qui venait Ilikuwa du Père. uone ilikuwa toka kwa C'est la Baba. personne qui savait Na pas. inapita rushi kwa Baba. L'esprit que tu as là. Roho yako nao C'est la pale. personne qui savait Wewe pas. utarudisha. Parce que l'esprit là, il est qui saint. Kwani roho yako kwa Sans takatifu. tâche. Bila Malgré bila Attention. Esprit malade. roho mzuri. Mais au temps où il y a un mokiri. Osakani cet esprit là. Unachezesha ile Alikuwa roho kwa mokiri. na vitu ya Est-ce que kweli. tangu Yesu Kweli akoya. wakati Yesu Okosongisa yango. Utakudisha. Lolenge alingaki. Jinsi alipenda. Odefisi esprit là. Ulikopesha ile roho. Odefisi. Tazama. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tous les esprits. Haiko maroho Ce ne zote. sont pas tous les esprits. Haiko moyo Oh, zote. ekosonge papa. Ile tabuti kwa Baba. Alléluia. Amen. Jésus a dit, Père, je remets mon Yesu esprit. anasema Bwana anarudisha moyo yangu. Ça, c'est là, il a dit, il t'a dit pas. Kwani alijua ilitoka kwa Baba. Amen. Amen. À la rencontre du Seigneur. Wewe kukutana na Bwana. Pourquoi nous devons aimer la rencontre du Sio Seigneur? nini inabidi tupende ile makutano. Et comment vivre avec la rencontre du Seigneur Namna gani kuishi kati ya sur cette terre? hapa ulimwengu hapa. Zambia
apesi biso pema. Mungu anakupatia pumzi yake. Esprit toza na kati na ngo. Na ile yenyewe tuko nayo. Quand nous faisons la rencontre du Seigneur, Wakati tunakutana na Bwana, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. kuna vitu mingi vinapitika katika maisha yetu. D'abord sur la terre. Kwanza hapa chini ya jua. Okay, na sina mokili oyo. Tunakuwa hapa chini ya jua hapa. Mutu nyonso asala rencontre na Nzambe. Wote alifanya makutano na Bwana. Mutu nyonso akutana na Nkolo. Wote alikutana na Bwana kwa milele. Sikalaka ndenge Au wezi kubaki gisi alivyokuja. Amen. Quand tu fais la rencontre du Seigneur, Kisi kama nakutana na sur Bwana. cette terre, Hapa il y a des choses qui se passent. kuna vitu vinapitikana. Amoni tozola na ngati. Naona haulifati. Siko kumaguruma juu ya nini? Uzama wa mapoa nini? Haleluya. Amen. Haleluya, pepea kwenye huko. Pepea kwenye huko. Pepa tuzami. Fata neno la Mungu na furaha. Landa lubanza Tabarikiwa. upambo. Hapana kufunga sura. Ukangelo Neno la Mungu ndio chakula. lubanza mede lilo Si waogopeshi niko nawapatia neno ambayo itatusaidia sisi sote. Azopesa kisho ba ongo sunga bisonyo. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Ujitayarishe kukutana na Awa Bible Zoloba. Biblia inasema Yesu n'avait pas apprécié comme les apôtres. Yesu akuapresie kisi ba Les apôtres bamonaki ndako. Wisi wanaambiwa waliona nyumba Eke ikawa. babongisi yango kitoko. Kisi waliona hekalu natengenezwa Wewe mzuri. ndako oyo Salomo tango atongaka yango oyo ya liboso wana. Wana nyumba ya kwanza ya Solomon alijenga Atia kama maolo, atia biloko ebele. alitia Baivoire ezalaki na kati na temple. ile maivoire ilikuwa kati ya Donc temple. tous ozalaki kuapprécier temple. Mtu wote alikuwa anafurahikia. Kanisa temple batongi yango mbula ebele. Tazama ile hekalu alijenga miaka mingi. Ezalaki kitoko makasi. Ilikuwa mzuri sana. Bayekoli bamoni yango eza kitoko. Wanafunzi wanaokwenda Basepeli nango. wanafurahi nayo. Alléluia. Eza lolenge mutu nyonso ntango akomona yo. Kwa sababu mtu Aza kuapprécier yo. Parce que c'est toi le temple du Seigneur. waliwekwa hekalu Le wa Bwana. temple du Saint-Esprit. Hekalu Toi, ya c'est Roho le temple du Mtakatifu. Saint-Esprit. Kubwa hekalu Mais ya bato bazomona yo. watu wanakuona kitoko. urembo. Baboni vraiment olata ya Wanakuona kitoko. kweli unavaa mzuri. Aza na taille. Kweli iko na ile Ah, shape. vraiment taille onga alingaka. Kweli ile mashape ya maguza. Ile yenyewe inapendaka. C'est pourquoi comme on a fait Ndio nataka kusogelea. parce que ça na taille. Kwani uko na ile shape. Comme on a serré alingaka. Ndio dada anapendaka. Kwani uko pamoja na sura Mais mzuri. tout ça, Lakini il yote n'intéresse pas le Seigneur. haihusu sana. Tango bato bazomona Wakati libanda, watu wanaenda nje, nzambe azoapprécie na kati. Mungu anaona ya ndani. Abandi siko na kati. Anaanja ndani. Abandi koloba. Anasema. Alobi boy. Anasema hivi. Il s'assit sur la montagne Aliketi juu ya mlima des Oliviers. ya Et Olivier. les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous quand cela sera arrivé. Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde? Alléluia. Amen. Bayeko bazali kotala sur le temple de Saint. Wanafunzi walikuwa naona wakati Jésus Yesu azotala futur. lakini Yesu anaona kesho. Ntango afandi, Wakati anaketi, bayeko poser question. Biblia inasema wanafunzi wakiwa Biloko oyo maswali. ozoloba biloko oyo. Yote tunasema hapa Olobi hivi. mpona makambo ya temple. Tunasema juu hekalu. Biso tomoni ke Sisi tunaona yo okoya un wewe jour. utakuja siku Mais moja. ekoya quand? Lakini itakuwa siku Yesu gani? sikoba ni apprécier Yesu son anasema sasa. alobi boye. Anasema hivi, Prenez garde. mkuwe anje makini. Prenez garde. Mkuwe makini. Eloko liboso Yesu abandi na bango. Kitu ya kwanza Yesu anawaambia, Que personne ne vous séduise. hakuna usiache mtu mmoja anidanganye. Bien-aimé dans le Seigneur. Kwenda katika Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nani wakosi? Yes. Nani wabikisi? Yes. Amweka nani Chapa maboko? Bwana Yesu mkono nguvu. Abi prenez garde. Anasema mkuwe Que makini. personne ne vous séduise. Usiache mtu Parce que anidanganye. quand il y a l'attitude, Hata kama quand il y kuzalisha. a un Hata kitoko, kisipo mais mrembo. que personne ne vous séduise. Hakuna mtu asikudanganye. Parce qu'appréciation va être appréciation. Juu ile mapesa iko juu ya Il y leo. a un Lakini avenir. kuko kesho Un moja. avenir meilleur. Ile kesho Mais il faut mbele. ça la angele. Inabidi ukuwe anje. Il faut ça la angele. Ukuwe makini. Que personne ne vous séduise. Usiache mtu akudanganye. Car plusieurs arriveront, donc viendront à mon nom. Kwani wengi watakuja jina yangu Disant c'est moi Christ. kusema mimi ndio Bwana Kristo. Et ils séduiront beaucoup de gens. Na watadanganya watu wengi. Alléluia. Amen. Amalisi kwa expliquer. Anajionyesha sasa. Ebele bakoya. Wengi watakuja. Koyebi lelo ebele basibaye. Utakuta wengi washakuja. Basa déjà dans ce monde. Iko hapa Ce kulimwengu. sont des signes. Iko maalama. Kolakisa ke
fin. kunaonyesha kuna mwisho Il y a une mmoja. fin. Kuna Kuna mwisho mwisho kinekosuka. vitu kunaenda Makolezo kinekoma na vitu suka. vinafika kumwisho. Babi kobake. Anaonyesha Otoboko akokikoya na kombo na yabikina na za Kristo. mtu mmoja atasha kila chini ya masamini Na sana tant pour informer binote parce qu'avec vos Facebook, avec vos TikTok, au monde a passer baza comme na Jésus. sina dakika kunionyesha kwani kurezo sio unaona watu wanaenda Il faut que mon tes frères moko azaka pasteur na kati na l'église c'est pas ami bengi kiye azali Christ. Kaka mmoja alikuwa pasta kwa kanisa Sepaka alikokota asema yeye ndio Kristo sasa. Abadiko sebile bele na watu. Anadanganya watu wengi. Kama na église ba bele. Unaona kama kanisa watu wengi pia. Alors dans le monde entier toyebi. Ulimwengu mzima tunafahamu. Il y a même des faux prophètes qui sont dans le monde. Wanabii wa uongo yuko kati ya Il y a des faux prophètes qui prophétisent dans ce monde. kuna wanabii wenyewe wanaleta Roso wale sana signe. ile yote ni malama. Il y a des signes où les alliés spirituels. Kuna malama ya kiroho. Il y a des signes les alliés matériels. Kuna alama ya Des signes physiques les alliés. malama yanayoonekana. Vous allez entendre parler de guerre. Unasikia mavita. D'abord nous sommes congolais tout le monde pour nous sommes en guerre. Sisi wa kugomana kuna mwenye atatuarudi. Une nation s'élèvera contre une autre. Taifa moja itasimamia Un taifa royaume contre notre ile royaume. royaume moja itasimamia ingine. Les rois et ça va découvrir continue à Katina Leo kuna Congo. watu wanaingia kati ya Il y a Kongo. des gens qui sont en train d'entrer même en Ukraine. Kunaingia watu wanaingia hata kati ya Alors Ukraine. comme sous sa Bible, Israël va continuer à danser. Wengine wanatoka Israeli kwenda Gaza. Alors tout ça ce sont des signes. Ile yote ni malama tu. Alors ça va signer Ni malama. pour la kisake Kuonesha exactement comme abe. iko wakati mbaya. Tozokende na kati Na na tuko Congo. nasogelea wakati mbaya. Après ce passé, Analeta il y malama. aura des troubles partout dans le monde Kutakuwa entier. fujo fasi yote Il y aura des signes. kutakuwa Il y a malama. Nzala. Ya Il y jaa. a des signes. Kuna Il y a malama. tremblement de Ya terre. ile kutingizika ya ulimwengu. Oyoka kina Turquie il n'y a pas longtemps. Tulisikia Turki Il y a haigawia. aussi quelque chose qui va comme un tremblement de terre. Tunasikia tulisikia. Beaucoup de gens meurent chaque Watu jour. wengi wanakufa Quand il y a un tremblement de terre, wakati kuna utingiziko ça les allie partout. njaa fasi yote. Tiende na Sudan. Wende Sudan. Nous sommes tous en Nzala. Sisi tuna Mais tiende tuna njaa Nzala. lakini wende Sudan. Beaucoup d'Anzala Tuna vraiment njaa solo. kweli ile njaa mwenye Et jina. ça va place sur l'Éthiopie. Kuna nafasi nyingine Ethiopia. Là où il y a un grand désert. Kwenye kuko ile jangwa Pour kubwa. la consommer, c'est un problème. Kupata maji ni shida. Nyama na poisson Na qui sont à wanyama cause de watu tout ça. wanafariki juu ya kosa Ça maji. la paix, ça partout dans le monde. Njaa iko fasi yote Dans tous ulimwenguni. les pays du monde. Kule fasi yote Il y a ulimwenguni. toujours la famille. Kuna njaa. Ça, ce sont des signes. Yeye ni malama. Ce sont des Ni signes. matokeo. Ni tous les signes. Vita ni alama. Alors, les signes, ça comment on a. Alama ni Il y a des signes kuna spirituels. alama ya kiroho pia. Il est sur le bas. Biblia inasema Dans les derniers jours, usiku wa il y mwisho aura un temps terrible. utakuwa wakati wa Alléluia. kubwa. Amen. Bana bakotombokela ba mama na bato. Watoto watalalamikia wazazi, Bakotombokela ba boti na bato. watalalamikia wazazi zao. Bolingwa batebele kosala refroidi. Upendo wa watu wengi itakuwa Oyo chini pesa ya shuka. mozaki kofana ne place moko. Mtu wakati pamoja Olingana ki. ulipenda Ete kana kosunga ki. ile msaidia Okuta bolingo na kati na ye. utakuta Exact. upendo kati yake Les ishapotea. gens se parlent. Watu Mais wanazungumza pas la haine. lakini kati ya Na chuki molokalobi na kwa lingio. kinywa wanasema kupenda Mais le cas du cœur est lakini gonflé. kati ya roho iko Donc mbaya. ce sont des signes. Hali ya roho mbaya. Nalobaki maladie ekozala répandue dans le monde Sasa entier. ugonjwa utakuwa fasi yote ulimwengu. Malade ya sida toyebi. Tunajua sida koleka meme cancer. iko hata mbaya bila hata kansa. Cancer ezali. Kansa iko pale. O mutu aza kokufa mais aza vivant. Mtu anakufa lakini iko Bazuzu pale. eteni ya nzoto bazokunda yango. Wanapata kipande mwili Ce katika sont les signes de wanazika. la fin. Malama ya mwisho. Alléluia. Donc basigne eza ebele. Malama ziko mingi. À cause Sure. ya oyo Nzambe alobaki ke dans les derniers jours il y aura un moment difficile. Juu yeye Mungu alisema kwa wakati ya mwisho kutakuwa na wakati. Nasuka kozala kati na batemps difficile. Tuko kwa wakati ya nguvu sana. Parce que Nzambe alobaki Kwani Mungu alisema le monde et tout ce qui est dans le monde un jour passeront. dunia na nyingi kati ya dunia itapita siku moja. Ekoleka nyonso tozomona. Itapita yote tunaona. Alors avant que mwana moto aya Mbele mwana mtu abandi koprepare église. anatayarisha Il kanisa. préparait ses serviteurs. Anatayarisha Il watumishi wake. préparait les disciples. Anatayarisha wanafunzi. Alobi ete bino bayekoli. Wanafunzi. Vous serez haïs. Mtachukiliwa. Donc bakoyina bino. Mtanichukia. Il suffit aujourd'hui d'être chrétien. Inabidi leo kwetu Mkristo. Pas chrétien comme un malfaiteur. Na kuona sasa mtenda dhambi moja fulani. Kende maboka mosusu. Kwenda kwa nchi nyingine. Awa na Uganda na Congo tozozwa ta liberté ya kosola makambo ya Jésus. Hapa Uganda, Kongo tunapata wakati ya Mais kende maboka mosusu. maneno ya Yesu. Enda Na Pakistan les gens meurent à cause du nom de
de Jésus. Et la Pakistani watu wanafariki. En Afghanistan, les gens meurent. Azokata kingo pesa. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus. Afghanistan wanakata shingo kwani ulikubali Yesu. Et si kama Kristo akome bamoni keno ozani ndio kosa mutumabe. Wenye Kristo wanafika wanaona Mungu adui iko parce que vous êtes haïs. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de ce monde. Wananichukia kwani hamko watu wa ulimwengu. Alléluia. Un jour vous allez rentrer. Siku moja mtarudi. Comme Jésus est rentré. Yesu alirudi. Père, je remets mon esprit. Baba nakusha roho yako. Nisamini mon abisso. Tunakusha mioyo. Sote kozonge sike uta. Na mwili tarudi kwenye toba. Et la biso sengele zonge sika uta. Roho yetu inabidi rudi kwenye toba. Et zonge pa ya papa. Nirudie kwa Baba. Alors nous sommes dans un avertissement. So tuko kati ya prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Warifu ujitayarishe kukutana na Bwana. Alléluia. Amen. Ningi na lobaki. Nisema rencontre du Seigneur, ça peut se faire dans le simulateur. Kukutana na Bwana itapasha kusanyika hapa ulimwengu. Esengelo sa makasi sur la terre okutana na nkolo. Fanya nguvu hapa kuchia jua kukutana na Bwana. Otuno sa kutana na nkolo vie na ye changer. Kukutana na Bwana maisha yake libadilika. Soko tangi na Jean chapitre 8 verset 4. Kama usoma kati ya Jean 8:4. Okomona Bible zoloba. Tena kwenye Biblia inasema. Il y avait une femme pécheresse. Kulikuwa mwanamke mtenda dhambi. Et akutaki afranga de l'adultère. Walikuta kati ya adultery. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bakutaki na kati ya adultère. Walikuta kati ya uzinifu. Batoyo bazwaki. Wale watu walimchukua. Baepane mobali. Wanatia kando mume. Parce que mtu moko tako kiko sala adultère yeye moko. Kuna mtu mwenye atabasha fanya uzinifu yeye pekee. Mtu moko te. Hakuna mtu. Bakutaki usomi sala adultère. Walikuta wewe pekee unafanya uzinifu. Adultère toujours avec une autre personne mariée. Azinifu na pia na mtu mwingine mwenyesha oa. Alléluia. C'est ça qu'on appelle adultère. Ile tunaita uzinifu. Quelqu'un qui est marié, mwenyesha olewa na oa. Kutana mwasi mosusu. Anakutana na mtu mbali mosusu mbanda. C'est ça ce qu'on appelle adultère. Ile tunaita uzinifu. Mais impudicité, ce sont des gens qui sont célibataires. Impudicité kwa watu wenyewe wako single. Wakutani basali impudicité. Wakati wanakutana wanafanya impudicité. Mais les gens qui sont mariés, watu wenyewe wanaolewa basala ka adultère. Wanafanya ile mwasi oyo, huyu mwanamke sasa. Akutina ka adultère. Wanakuta kati ya uzinifu. Ona loi ya Moïse. Ile sheria ya Musa. Kwa nini soki bakutana adultère? Lazima wakakuta kati ya uzinifu. Ndio na mwasi. Na wewe Bino no so lapide. Na wewe na mke ni wote wanapigwa jiwe. Mais baepane mobali. Lakini watia kando kwa na mwasi. Wanakuta na mke. Kolo. Bwana. Akuti Yesu. Wanakuta Yesu. Kolo. Bwana. Okuti masioni. Tunakuta mwanamke. Au sale kobo. Anafanya uzinifu. Alléluia. Amen. Or ekobo. Yeye uzinifu avec une autre personne. Iko na mtu mwingine. Mais marié. Lakini mwenyesha oa. Okuti azo sale kobo. Tunakuta anafanya uzinifu. Wewe mwese lobi. Bamono sisi bale babeta. Wote wawili wapige. Nina lobi. Business. Baepane mobali. Wanatia Mungu kando. Wanakata mwanamke. Parce que na Israël. Israeli. Kabasi lokola basai lokote. Wanataka wanawake, walikuwa naona wanawake sana hiyo kitu amen. Basai lokote basite. Hawafanya sabia. Mwana Yesu asali miracle. Na Yesu afanya miujiza. Il y a eu 5000 hommes. Kulikuwa 5000 hommes. Niwabusani basi. Lakini wanawake hawakuwa sawa. Kutele femme et les Basi bila kusabia watoto na wanawake. Kwani wao hawasabiki. Alléluia. Amen. Alors Bible soloba. Biblia inasema Jésus a fallu. Yesu anaketi. Patron bamemaki mwasi wana. Wale watu walibeba yule mwanamke. Babosanyete. Wanasahau. Soki okutani na nkolo. Kutana wa milele. Oko changer. Utabadilika. Kolo. Bwana. Abomakate. Awake. Kolo. Bwana. Asova kakana. Anaokoa tu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Bible soloba ba ye na ye. Inasema wanamleta. Akanisi que Jésus. Wanawaza sasa Yesu lapide cette femme. Atapiga jiwe. À la rencontre du Seigneur. Kutana wa Mungu ameshangaza. vitu vinabadilika. Tangu baye na ye. Wanamleta. Baye kisiye. Wanamwambia. Yekomani na loi Moïse. Kushiria Musa. Babosa liko wa parti mosusu. Wanasema kuleta ile kesi kile sasa mbali nusu wazala. Sehemu nyingine wale wawili wabiko pokuta ikakaye. Tulikuta tu yeye. Mesiko yo lobili. À la rencontre du Seigneur. Kutana wa milele. On ne peut pas mourir. Hautapasha kufa. Quel que soit le niveau. Ataka malebo. Quel que soit au grandeur la personne. Kama kubwa dhambi yako Si tu iko. fais sema la rencontre du Kutana Seigneur. tuna wa milele. Okutani na nkolo. Kutana Bwana. Zambe. Mungu. Parce qu'il est Kwani miséricordieux. Bwana huruma. Il est Dieu Niko compatissant. Mungu mwenyewe kuna huruma. Ayokela yo mawa. Atakusikia huruma. C'est pourquoi la Seigneur nous trouve. À la rencontre à l'élo. Kutana siku leo. Bien-aimé. Pendwa. Bela lisumu na yote. Usitazame dhambi
Mkutano wa milele. Hata kama shida yako kubwa sana. Sisi watu tutakushika. Tukakutana kwa milele kwa Bwana. Walisaidia dada. Walimsaidia. Yesu wako kata nchi. Tukubeba kata Bwana. Bwana anasema Nyana familia anachua. Tenda dhambi kamwe. Ambao wa kwanza kumpiga chini. Nasema wao wote walishusha. Walikuwa na majiwe. Alléluia. Amen. S'il y a un peuple qui est champion pour battre Mabanga, ce sont les Israélites. Kama kuna taifa nyeko champion kupiga jiwe kwa Israeli. Hata wale wa students ile tunasema tunapigana wao. Tunapigana wana policier. Pesa. Acha bale. Bahebite. Hawajui. Betija hawajui kabisa. Beba champion. Lakini wa champions bana Israeli. Wale watoto wa Israeli, wale wa Yuda. Baboma Etienne. Waliua Etienne na mabanga. Na jiwe tu. Siko bango disema bazama kamba maale. Wale bosi la mabanga ga shaba. Iso abeti akoza musiki kusi. Piga tu mbali sababa. Haleluya. Amen. Alobaena ngo wanakuleta kubabeta. Tu mpige. Yesu alobi. Wewe ndio sana lisume. Hana dhambi. Hasa mtu aligoso. Kwanza. Wote wanatia majiwe chini. Wanamtia. Wana Yesu zake. Bali Yesu alikuwa anatika tu chini. Hatari. Anatazama. Masi. Mke. Bato bafule kwa sababu. Watu wanakuchongea tu alichongea iko wapi? Okolo. Kwa Bwana. Baelite. Baki. Ishaenda. Lokolo sami rakonta na kono. Kisi tunakutana na Bwana. Watu wana babwana kukodani mwasi wana. Wale watu walikatala basi kumbe kama kutaka sasa tunamasi. Kwani kila mtu alikuja kutenda dhambi. Jésus katali. Yesu akasema pia. Mie pia. Je ne te condamne. Mie pia sitapasha kukondane. Mekozoki ya Yesu. Haleluya. Amen. Anakwenda ni Seigneur. Kama milele. Yana miséricorde. Kuna ile pardon. Kuna kusamehe. Haleluya. Soko talibo mwana biso. Zama maisha yetu. Sasa kipa sumuki. Tulikuwa tuna dhambi. Sasa kipa sumuki. Tulikuwa tuna dhambi. Atonza lelo pasteur. Hata leo kwa mchungaji. Au chef évangéliste. Uko évangéliste. C'est une ancien makasi. Uko na ile anointing. Mais sache que jua familia. Wewe pia ulikuwa mtenda dhambi siku moja. Dhambi kana kabisa. Mungu tu alikusamea. Ndio kwa kutema pele. Kwa maana leo unaheshima hata mbele ya watu. Haleluya. Amen. Ibezoloba. Biblia inasema à la rencontre du Seigneur, il y a le pas. Kutana ya Bwana kuna usamehe. Batima kutana kana nkolo. Batima alikutana wewe salaka avec. Mwenye alikuwa kipofu. Biblia inasema abele Jésus. Jésus alilisiye. Alimwalika Yesu Kristo mseme. Na sana penda kuona. Na acha kuona acha itendeke kisu na. À la rencontre du Seigneur. Kutana na la Bwana. femme perte du sang. Na mke ya damu ya Bwana. Kutana na nkolo. Kutana na Bwana. Ashajaki. Alibadilika. Pasi na esila. Le problème que tu as là, le problème qui te tourmente, les angoisses dans le cœur, les difficultés que tu traverses, les moments de rejet que tu traverses, si tu fais la rencontre du Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va changer, Dieu va transformer, il va régénérer ta vie, il va te restaurer totalement. Comment on se prépare à rencontrer le Seigneur? Namna gani kujitayarisha kukutana na Bwana? Watu sana wa point. Wale tuko na manukta. Passez-moi l'image. Nipatie le manukta, image. Comment on se prépare à la rencontre? Gani tunapasha kukutana na Bwana? Y'a des points tous qui n'ont pas kumba. Kuna nukta ine tunaenda nao mbio. Premier point. Nukta kwanza, la repentance. Kutubu. Alléluia. Amen. La repentance. Kutubu. Sur la terre, hapa ulimwengu, et dans les cieux, kule mbinguni, dans la nuée, kule kati ya il faut d'abord se repentir. Inabidi kutubu kwanza.
Cette femme-là, elle a reconnu qu'elle était pécheresse. Elle s'est justifiée pour tout. Jésus a dit, moi aussi je te condamne. Va et le péché. La repentance, j'ai dit ceci, c'est la décision de revenir au Seigneur. Allô? Allô? La repentance, c'est une décision de revenir au Seigneur. C'est ça la repentance. Tu étais loin du Seigneur. Et ce soit sur la terre, tu seras agréable au Seigneur. Fais du colo, dans la nuée, parce que tu t'es repenti, Dieu va t'accueillir. Le jour à le moins qu'on s'en parce que tu t'es repenti. C'est changer la direction afin d'obtenir la grâce de Dieu. C'est la repentance. Répands-toi, tu tournes, rentre au Seigneur. Tu viens à l'église, mais aux accomplis quand c'est la matin. Aux accomplis quand c'est la matin. Tu vis comme un païen. Prends la décision de revenir au Seigneur. Tu as abandonné le Seigneur. Reviens au Seigneur. C'est ça la repentance. Décision où on reçoit. Jean Awalobi. Jean-Baptiste. Avait produisé les fruits dignes de repentance. Mumani noza nango ya repentance. Alors produisez des fruits dignes de repentance. C'est que ma camarade ko sala. Parce que Dieu est venu au Seigneur. Tu abandonnes ces choses. Alors, tazama sasa jirani sotika. Ushaacha. Obera sipa yenu kutoka. Waibaji, mwambiane ushaacha. Voilà. Wakati pia tunahubiri Mungu pale. Swali ushaacha. Produisez des fruits dignes de repentance. Seigneur, Seigneur, c'est ton son produit fruits dignes de repentance. Répandez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Répandons-nous parce que moi aussi je fais partie. Donc, Seigneur, il a tout la vie. Ça va aller comme ça ma belle. Je prends la décision d'abandonner et je reviens totalement au Seigneur. C'est la repentance sincère. Tu abandonnes ces choses. Tu reviens au Seigneur. Avec toute sincérité. Et ça, des gens, c'est là où les autres ne c'est pourquoi pour avoir des miracles, Bartimée n'avait pas crié Seigneur, sauve-moi. Aie pitié de moi. Parce qu'il voulait revenir au Seigneur. Je vais encore voir. Et ça ne m'a motivé. Pourquoi? Parce qu'il y a une repentance sincère. Nous ne pouvons pas vivre le miracle de Dieu sur la terre si nous ne sommes pas repentis. Pas modérateur. Pas modératrice. La témoignage n'a pas
ile ushuhuda na pia shukuru na doni zake na doni ndego soko na shukuru na doni zake na la mkina zona bomo haiko furaha kwa sekote ukaweza kuishia kule bafubi kule niko nishi kendena nzira kule unaona mabomo kwa tungoi la watu atemanye maneno mtu azapoza temanye aye sana na temanye makamuzana haleluya amen hapana shukuru na Mungu na lakini na Mungu sasa na témoignage shukuru sikisha shukuru dala ndio kati ya baba sababu kitoto na nzambe na sala ni sio ndio lazima sema tushukuru Mungu na yeye wewe tena pamoja na shukuru wewe sasa na tosha zaidi nyimbo na yemba ile shinde kabisa izanga makoki na kombo na Yesu haleluya amen nous voulons dire des choses en nzamba sala ni sio tunapenda tuseme témoigner pour l'âme. Inabidi tujue namna gani ya kushuhudia. Kabisa mbele vitu mingi kwa kushuhudia tunakiri église qui n'a pas de témoignage bila ushuhuda n'est pas une bonne église. Non, nous voulons que Dieu puisse faire de grandes choses. Mungu afanye vitu kubwa sana kimbongo. Nilikosa pesa sina shamba. Je prie naomba sobi maboye. Jamoni kaka petu. Amen. Nia pesa moja hivi. Pesa ya transport. Nikusaidia na jambo tani bongo. Unatazama pesa bongo aloye. Hiyo pesa ya rent. Sasa hiyo. Ushuhuda. Haleluya. Ile tunabidi tushuhudie. Sasa kina malaji hali. Kwa na gonjwa ya dazi. Watu ndio kuna na ende tazi. Mais parce que je suis venu c'est pas la prière de vendredi. Tu vas on a prié pour moi. Rien qui vit. Il est rayé dans votre peau. C'est ça le témoignage. Sana sema kebele makamuni wanafisha watu wengi mambo mingi hawapende kushuhudia. Amen. Usoka soni nasikia haya niko timidi. Yesu arudi. Mungu anasema napenda kuongoza. Siku ya mwisho mpenda baki témoigner. Kama uko unashuhudia inasaidia kwa tunafaa acte ya kushukuru kwa Mungu. Na ingine unasaidia mtu mwingine kwa pita shida moja ile saidia. Kama yeye alipona na personne a tena prière, la prière pour moi. Comment ni kantima? Ona imani unajenga. Tena ni nakati na Mungu. Unajenga imani kati ya Mungu. Dieu savait son problème. Dieu na shida. Ton problème. Ina mashida hasa shida yako. Mais quand tu témoignes, quand tu nashuhudia, Dieu peut te faire makasi. Dieu peut te nguvu. Hatukaki. Asa kweli haleluya. Amen. Témoigner. Shuhudia. Quand tu te fais du bien. Wakati Mungu anafundisha mema shuhudia. Wanaweza kupambo leo. Leo ushuhuda juu. Alléluia. Wanaweza entre parenthèses. Ile kutuka cha fruit digne de repentance. Ile mbegu ya kweli juu ya ushuhuda. Donc c'est 1. Pour faire la rencontre du Seigneur, tu dois te repentir. Ya kwanza tukutana na Bwana inabidi ushuhuda. 2. Utubu. Ya pili, la vie de sanctification. Maisha ya utakaso. Si tu ne vis pas dans la sanctification. La repentance, c'est ce que toi tu as donné ta vie en Jésus. Et tu as accepté d'être baptisé. Et tu es venu au Seigneur. Et tu commences même à servir le Seigneur. Mais la sanctification, c'est pour ceux qui ont déjà donné leur vie en Jésus. Alors, c'est quoi encore? C'est adopter un mode de vie sain, attaché à Dieu et séparé des soucis du monde. Alléluia. Amen. C'est ça la sanctification. C'est adapter un mode de vie. Attaché à Dieu. 1 Thessaloniciens 4 verset 3. Voilà que mais tout en gango, parce que Dieu l'attend. C'est la sanctification. La sanctification. 1 Thessaloniciens 4 verset 3.
kuna ba telefoni wa jana bibi na mjui kusoma. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Amen. Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu. C'est que Dieu veut. Mwepukane na usharati. Amen. Amen. Wane lo Bible mwepukane na usharati. Mais la Bible lui c'est bon. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ça. Ce que Dieu veut dans notre vie. Mungu anapenda maisha ya utakaso. Si nous voulons être dans la rencontre du Seigneur, marchons dans la sanctification. C'est que vous vous séparez de l'impudicité. C'est changer, adopter un nouveau mode de vie. Téléphone na yo, et ma recherche, la fusée, le téléphone na biso, et bon na rapono, na ma film Zakatina, na ma musique Zakatina. Change ce monde de vie. Téléphone na yo, marche dans la sanctification. Crains Dieu. Abandonne la masturbation. Le Seigneur. Abandonne ces choses. Marche dans une nouvelle vie. C'est ça la sanctification. Tu abandonnes ces choses. C'est la sanctification. Tu vas rencontrer le Seigneur. Loi ezalaki kutu malamu kolekata grâce. Sheria kwata vema sana kupita tani hema. Haleluya. Amen. Loi ezalaki soko kweli na mwasi. Sheria ukambuka na mke. Wana ndio za na Yesu. Pale kuna dhambi. Siko yoka grâce. Akisikia neema. Wewe hapo kanisa. Yeye tamwaza tu anamrezone. Kuna baadhi na kama tena. Sio mbaje anasimama hapa. Asema ndio kutoka. Dada yangu ya rembo. Tazama tu kule mbali. Ule kabisa sawa. Ule kabisa menea. Dozo menasoi. Kuna kule tamate. Haleluya. Amen. Biblia inasema ushanguka naye. Wewe grâce za mabeki kolekata. Unajua neema iko tabu bila ta. Grâce za wewe soko ukutani. Sheria inasema ukakutana. Grâce ni soko kanisa. Ile neema inasema ukafikiri tu kwa waza. Sika kwa kanisa fero wanazama bali ya mtu. Acha kuwaza ile kaka iko na bibi yake. Haleluya. Bwana wa watu wote. Haleluya. Amen. Amen, amen. 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 Mama kwa vile tena kila lisolo. Mama alipatia kisha sema soko ezani wa mama swalula kayo. Pastor, mama alikuwa hapa. Nana zote ya miopi. Mungu kaenda sima. Kule nyuma. Hallelujah. Amen.
pale chuo kule. Haleluya. Amen. Jeune makasi. Alikuwa tena kijana. Avec ça, c'est mon maman qui était quelque chose. Ça va. Alléluia. Amen. Donc, on a convoité comme si, comme au bal, dans ma canisse, à quoi déjà dans le Oui, mais la sanctification, c'est séparer de mauvaises pensées. Je sais que nous sommes tous tentés. Nous sommes côté Azaki pour tentés. Nous sommes tous. Et dans une onction, pour le pasteur international, l'évangéliste interplanétaire, mais toi, fuis ces choses. Marche dans la sanctification. Dieu veut sa sanctification. Sanctifie-toi mon frère. Sanctifie-toi ma sœur. Il y a mis ça troisième point de la vigilance et la prière. Pour aller à la rencontre du Seigneur, il y a la vigilance et la prière. Luc 21, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui arrivera. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller et nous devons prier parce que ma camo est pour yana mokilo. Ma kanase kokome la yo. Ma kamamame kokome la yo. Mais quand tu veux, et tu es vigilant, on peut échapper à ma camo de ce jour. Tu seras à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Et puis en souka elobi, l'habit des noces. D'abord, troisième point, au côté de Matthieu 25. Veillez et prier. Awa vigilance zali nakati. Alors comment on a nakati na chapitre 25 à Matthieu. On a dit vierge. Elles étaient tous vierges. Bangono sobi melobi balalaki. Binasa wote walilala. Bangono swazaki na place moko. Wote walikuwa fasi moja tu. Mtu wa mtu swazaki na mwinda. Kila mtu alikuwa na taa. Bien-aimés dans le Seigneur. Penda katika Bwana. Vous pouvez être nombreux ici. Kama kwa wengi hapa. Mais il y a de ceux-là qui ne veillent pas. Kuna watu wenyewe wakeshi. Il y a de ceux-là qui ne prient Kuna pas. watu wenyewe hawaombe hapa. On est là. Omba. Veillez. Dans la vie na yo malade. Sasa unaisha kwa mzuri. Afin que échapper ma kambo koya. Juu uende mkando na vitu vya Bwana. Ukutane na Bwana wako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Nani mokonzi. Nani mobingisi. Betele maboko makasi. Tu vis comme un païen, tu marches comme tout le monde. Yasuka, il faut avoir l'habit de noces. La mariage va te dire n'importe quel habit. Mavazi ya sherehe, kumangeshwa ndani Esa ya barakofu mavazi na bilamba boyo. Mavazi hivi akataka akatolipie. Okota te. Hautaingia. Amen. 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 Il faut avoir l'habit de noces. Inabidi kwenda mavazi ya sherehe. Il ne suffit pas seulement d'être appelé chrétien. Haiko tu uite tu Mkristo. Il faut être revêtu de la justice. Lakini inabidi uvae pia Et ile avoir une bonne attitude du cœur. watu wa Mungu na uwe na hali nzuri ya roho. Bilamba wana Ile vazi simelobi bila nasema bokonzi abongisi fete moko. fana ategesha Apesi ba invitation pa na bato. analeta ile kuita wa invitation kwa watu. Bato baye Watu wanakuja. bamosusu baboyi koya. Wengine wakataa kukuja. Bokonzi akoti na kati na sa. Fana ya kati ya Asati na kati na sa. anaingia kati ya Asuni ba organisateur. anauliza wenyewe walikuwa shimamia. Alobi ke pourquoi bato mosusu bayete. Anajua ni watu wengine hawakuja. Nikolo ya bazo nabo bayaki. Sasa unusu Il y walikuja. a encore de la place. Lakini kuna wafasi. Atindi bato. Anatuma watu. Loka. Sikia. C'est lui qui avait envoyé les gens. Ndio alituma watu. Donc on a abengaki bango. Isiye aliwatuma watu. Donc on a abengaki bato. Isiye aliwatuma. Bato baboyi koya. Watu wakataa kuja. Atindi siku basali na ye. Anatuma
tunaandika watu wanataka tena watu wa bodaboda, tunataka watu wa bodaboda. Tunasema twende sherehe watu wa barabara pale. Mkuje kwa sherehe. Lakini nasema mfano yepe. Wakati tunachaa akoti na sana sana kati akuti bato watu mususu akikuta mtu moko watu inakuta mtu mmoja hadi mbaya fitu mwenye ana mavazi ya sherehe. celui qui avait envoyé les gens Yeye alituma watu waende wakalike wengine. wakutania ndani ya bodaboda. Sasa hata mtu anatenda gari hata sio gari ya bandi anaenda. Lakini wakati anaingia kati ya room atali anatazama ya quelqu'un qui n'avait pas l'habitude. kulikuwa mtu mwenye alikuwa na vazi ya sherehe. Ile okota kia wali. Sasa unaingia hapa namna gani? Bokangae Tumfunge obisaye mtoshe nje. bobaka na jele. Utupe ile kati ya moto. Alléluia. Amen. Il faut avoir la vie de noces. Inabidi kuwa na vazi ya sherehe. Tuko na Mais c'est lui qui nous a la justice à l'examen. Mungu anatuita sisi wote lakini inabidi tuwe na watu wa Mungu katika tuwe na ile hali ya vizuri ya roho. Roho yetu fresh. Alléluia. Alléluia. Maintenant Yesu maboko mabasi. Amen, amen. Bénéfice ni ezali. Bénéfice Bado kutani na nkolo. wakati kutana kwa Tindia biso. ya kwanza Thessaloniciens chapitre 16. Thessaloniciens 16 Verset 17 pale ndio verset 17 pale tunamaliza. Tutana ndo kuza kwa telema. Tutasoma na tunashikama juu, tushimame juu. Thessaloniciens 16, Thessaloniciens 4 verset 16. Thessaloniciens 4 16 mpaka 17. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Betela Yesu maboko. Mchate Bwana Yesu mkono nguvu. Betela Yesu maboko. Asema mchate Bwana Yesu mkono nguvu. Verset 16 et 17. Verset 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la rencontre et à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec Tokozala Mkololoso Nakolo. Ce sont des points qui vont nous permettre d'être à la rencontre du Seigneur. Répands-toi, sanctifie-toi, veillez et priez, ayez les habits de noces. Cela va nous permettre d'être à la rencontre du Seigneur. Ukitaka na Bwana, maisha ya kutubu, maisha ya utakaso, maisha ya kukesha na kuomba, na maisha pia ya kuvaa mavazi. Ila Bwana kwa mavazi ya utukufu. Sema kuwa na justice de Dieu na kuwa na tabia nzuri ndani ya moyo. Mungu atubariki. Anza sana neno moja. Sema na Bwana, kweli nimesikia neno lako. Nakusihi unitubu nisamehe. Nisaidie nitembee katika utakaso. Nitembee na woga wako. Nisaidie nisukesha na kuomba. Nisaidie nikuwe na mavazi ambayo kwa mavazi ya sherehe. Oh, enda kuomba na Mungu. Commence à prier pour le Seigneur. Bien-aimé, répands-toi, Seigneur. Répands-toi. Parce que nous faisons la course à la montre. Nous voulons vraiment prier pour les présidents. La prière va continuer au cours de la semaine. Alors, c'est dans l'ensemble. Ensemble, natambula kinazala. Ila vivre siku ile Mungu. Na simulendi mabena ngani.
Nakiri zambi zangu. Narudi kwako. Unisikilie huruma. Unisikilie huruma. Uniite, unipokee katika uwepo wako. Unipokee katika uwepo wako. Au nisamehe pia. Unisamehe pia. Omba. Sema Mungu ndio ndio anasamehe. Kwa minutes. Omba kwa Mungu. Sema Mungu akusaidie. Mungu akunisaidia. Juni mrudie Mungu. Yeye mtembea na yeye. Niishi maisha uoga ya Bwana. Nitembea na uoga ya Mungu. Nitembea na niko na kesha. Niko hiyo umakini. Anaishi katika ulimwengu. Isiishi jinsi watu wanaishi. Lakini kama wewe jinsi wewe. Jina la Yesu Kristo. 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Pamboléo. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et le Seigneur, tu les as envoyés que ta parole, et ta parole les a sauvés, ta parole les a guéris. Père de gloire, merci pour cette parole. Kakandenge et comment il sous-sous-ambi à Mokanda, Thessaloniciens 4, le verset 18. Alors, consolez-vous les uns et les autres par ces paroles, oh Seigneur. Merci Seigneur pour la parole, oh. Oh, et pour consoler les commenci. Oh, et pour consoler les commenbani. Et au tika li lo matoro qui n'a moment, oh. Et quoi, na mamele malamu wa prezalite na miso. Et pour tia ngona misala. Donc, bike la ngona sela moi, oh. Donc, soso la ete ya solo to uta mamele. Per mon kolomoto to kozona mamele. Li tomba li Seigneur. Tozo la yesu a mokili, oh. Per to mundi sa mokozina li kolo. Ya wesunga biso Seigneur. Tika li lo ma o esunga biso. Per koli sa li susukondi marabiso. Pambo la motei, oh. Kele misaki lo kola punga la poko. Na toga li lo. Pambo la biso bayoti Seigneur. Na kombo la Yesu Kristo. Togonde li peto lobi. Amen. Tunapenda Yesu mkono mkono. Tunaketi.